بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور پھر کب ختم ہوتا ہے، اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے۔ نہایت ہی اہم اور عمدہ معلوماتی ویڈیو ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اس نماز کی فضیلت کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین ایسے خوش بخت لوگ ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے نمبر پر تو وہ شخص ہے جو رات کے اس پہر اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے جب ساری خلقت سوئی ہوئی ہوتی ہے، یعنی سب سے پہلا خوش نصیب وہ انسان ہے جو رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس بندے کا یہ عمل دیکھ کر بے حد خوش ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ دوسرے نمبر پر وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، یعنی جو مساجد میں جا کر صفیں باندھ کر نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تیسرے نمبر پر وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو جنگ میں اپنی صفوں کو درست کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تین ایسے خوش بخت افراد ہیں کہ جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو سب سے زیادہ راضی کرنے والے تین اعمال فرما دیے۔ ناظرین کرام، تہجد کی نماز کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، اس کو اس بات سے سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام زندگی میں ہمیشہ بلا ناغہ سے تہجد کی نماز ادا کرتے رہے ہیں۔ اس کی فضیلت کچھ یوں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد، یعنی کہ جو 5 وقت کی فرض نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، تو ان نمازوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تہجد کی نماز ہے۔ ناظرین کرام، اس نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ اور کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، یعنی رزق کی تنگ دستی ہے، اچھا رشتہ نہیں مل رہا، مناسب ملازمت یعنی جاب نہیں مل رہی، کسی تکلیف یا بیماری میں مبتلا ہیں، تو آپ اس نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ چند ہی دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی وہ پریشانی اور وہ مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ یعنی دنیا جہان کا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو اس کے لیے نماز تہجد کو اپنا معمول بنا لیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب یہ جان لیجئے کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت صرف اور صرف رات کے پچھلے پہر ہی ہوتا ہے، یعنی جو اذان فجر سے پہلے سحری کا وقت ہوتا ہے، یعنی وقت نماز تہجد ادا کرنے کا ہے اور اس سے پہلے ادا نہیں کی جا سکتی، جبکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اور اب اس مسئلے کو بہت ہی دھیان سے سمجھ لیں کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ تبھی سے شروع ہو جاتا ہے جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، یعنی جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں تو اسی وقت سے ہی آپ کے لیے تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اب جب بھی آپ سو کر اٹھیں گے، یعنی نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ سو گئے، 5 منٹ کے لیے سوئے، 10 منٹ کے لیے سوئے، یا آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے لیے آپ کی آنکھ لگ گئی، تو جب بھی رات کے کسی بھی وقت میں آپ کی آنکھ کھلی ہے تو وہ آپ کے لیے تہجد کی نماز کا وقت ہے، اور آپ اس وقت تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی جان لیجئے کہ تہجد کی نماز کا وقت کب تک باقی رہتا ہے اور اس کا آخری وقت کب ختم ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، جان لیجئے کہ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد
तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का वक्त शुरू हो जाता है। अब आप रात के किसी भी वक्त में तहज्जुद की नमाज़ अदा कर सकते हैं, लेकिन नमाज तहज्जुद पढ़ने का सबसे अफजल तरीन वक्त सुबह सहरी का वक्त ही है, क्योंकि यही वो वक्त है जब इंसान गहरी नींद के मज़े ले रहा होता है। उसके लिए गर्म और नरम बिस्तर को छोड़ना एक बहुत बड़ी आजमाइश का वक्त होता है, क्योंकि गर्म बिस्तर और लिहाफ को छोड़कर नमाज के लिए वज़ू करना ये नफ्स पर इतना इंतहाई गरां गुज़रता है। तो ये जो चीज़ भी नफ्स को मुश्किल में डालती है, फिर उस अमल का सवाब भी बहुत ही ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उस वक्त इंसान अपने नफ्स को कुचल कर और अपने नरम बिस्तर को छोड़कर अल्लाह के हजूर नमाज तहज्जुद की अदायगी के लिए झुक रहा होता है। तो लिहाजा नमाज तहज्जुद का सबसे अफजल जो वक्त है वो सुबह सहरी का वक्त है। अलबत्ता जब आप इशा की नमाज पढ़ चुके हैं तो इस वक्त से ही तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, और फिर रात के किसी भी हिस्से में आप तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, अब जानिए कि इस नमाज की रकातें कितनी हैं। तो याद रखें कि इस नमाज की कम अज़ कम 2 रकातें पढ़ी जाएंगी, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकातें भी हदीस मुबारक से साबित हैं। अगर कम भी अदा करेंगे तो कम से कम 4 रकातें तो ज़रूर अदा करें, लेकिन अगर सहरी का वक्त ख़त्म होने में बहुत कम टाइम बचा है और आप सिर्फ 2 रकातें ही अदा कर सकते हैं, तो फिर आप 2 रकातें लाजमी अदा कर लें। नाज़रीन कराम, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद तहज्जुद की नमाज के अंदर कोई ख़ास सूरतें या फिर वज़ाइफ पढ़े जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आम तौर पर जिस तरह से बाकी नवाफिल पढ़े जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही तहज्जुद की नमाज भी पढ़ी जाती है। यानी कि आसान अल्फाज में इस बात को यूँ समझ लें कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपने तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहना है, फिर अपने दोनों हाथों को बांध कर सना यानी सुबहानक अल्लाह ये पूरा पढ़ने, फिर आऊज़ बिल्ला और बिस्मिल्लाह पूरी पढ़कर सूरत फातिहा मुकम्मल पढ़ें। फिर इसके बाद जो भी सूरत आपको अच्छी तरह से याद हो वो सूरत मिलाएं, या फिर कुरान पाक की कोई सी भी 3 छोटी आयत या बड़ी एक आयत भी दूसरी सूरत की जगह पर पढ़ सकते हैं। इसके लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि कोई ख़ास सूरतें ही पढ़ी जाएंगी। आप सूरत अल अखलास यानी कुल हुवल्लाह पढ़ लें, या फिर सूरतुल कौसर पढ़ लें। जब आप सूरत फातिहा पढ़ चुकें और इसके बाद कोई दूसरी सूरत भी साथ मिला ली है, तो फिर आप रकू और सजूद करें। रकू और सजूद करने के बाद एक रकात मुकम्मल हो जाएगी। अब आप दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे और हाथ बांध कर बिस्मिल्लाह शरीफ से दूसरी रकात शुरू करें। फिर से अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ और कोई दूसरी सूरत पढ़ें। फिर रकू और सुजूद करने के बाद अत्तहियात में बैठ जाएं। अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहीमी पढ़ेंगे और इसके बाद दुआ पढ़ेंगे। पूरी दुआ पढ़ने के बाद दाएं और बाएं सलाम फेर लें। नाज़रीन कराम, इस तरीके से आप अपनी 2 रकात नमाज तहज्जुद अदा कर लेंगे। इसके बाद अगर आप और भी रकातें पढ़ना चाहते हैं, यानी 4, 8, 10 या 12 रकातें मुकम्मल करना चाहते हैं, तो इसी तरीके से 2-2 रकात करके अब अपनी सारी नमाज पूरी कर लेंगे। तो आखिर में अब ये भी जान लीजिए कि इस नमाज की नीयत कैसे की जाती है। तो याद रखें कि नीयत दिल के पुख्ता इरादे को ही कहते हैं, और बस इरादा कर लेना ही काफ़ी है। ज़बान से नीयत के अल्फाज अदा करना ज़रूरी और लाजमी नहीं है। तो नीयत के अल्फाज का ज़बान से अदा करना सिर्फ़ और सिर्फ एक मुस्तहब अमल है। यानी अगर आप नीयत बोल कर करेंगे तो ठीक है, और अगर नहीं करेंगे तो भी आपकी नमाज में कोई खलल, कोई ख़राबी और कोई बिगाड़ नहीं होगा। यानी ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अगर आपने ज़बान से नीयत के अल्फाज नहीं कहे तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जब आपके दिल के अंदर ये इरादा है कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगा हूँ, तो बस यही आपकी नीयत है। लेकिन अगर आप अपनी ज़बान से नीयत के अल्फाज अदा करना चाहते हैं तो वो अल्फाज भी जान लीजिए। मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज तहज्जुद नफल की वास्ते अल्लाह ताला के
मुँह मेरा किबला की जानिब, अल्लाहु अकबर। तो नाज़रीन कराम, यही वो अल्फाज हैं कि अगर आप अपनी ज़बान से तहज्जुद की नमाज की नीयत करना चाहते हैं, वरना असल नीयत तो दिल का पुख्ता इरादा ही है, और बिना शक व शुबा अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों के इरादों से बहुत ही ज़्यादा बाखबर है। नाज़रीन, यही वो नमाज है जिसे तहज्जुद की नमाज भी कहा जाता है। इस नमाज के पढ़ने से बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब नसीब होता है। अगर आप अपने किसी ख़ास मकसद के लिए दुआ कर रहे हैं और वो दुआ आपकी कबूल नहीं हो रही, तो वही दुआ आप तहज्जुद की नमाज पढ़ कर मांगें, इंशाअल्लाह आपकी वो दुआ ज़रूर कबूल होगी। क्योंकि तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है वो कबूलियत का वक्त होता है। इस वक्त में अल्लाह तबारक ताला से जो भी दुआ मांगी जाए, अल्लाह पाक उस दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हमें नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन कराम, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।